Yan guys, meron tayong panibagong vlog. So Ford Ranger Wild Truck. So ito yung modelo. So tuturo ko sa inyo kung paano mag-reset ng oil life. Yan. So ang kailangan nyo lang ignition on lang. So isang pindot lang. Tapos so i-cancel ko muna to. So yan, cancel natin yan. 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 So yan yung i-reset natin yung oil life na yun. So yan lang natin to. So alisin muna natin tong mga indicator na to. Yan. Tapos lagay na natin to. So vehicle maintenance. So okay. Tapos oil life. So kung makita nyo guys, naka 5%. So click natin. Yan. So pagka lumabas na yan, yan yung ganyan. So i-fully depress lang natin tong accelerator pedal tapos brake pedal. Tapos antayin natin na mag 100%. Yan. So mag-aantay lang tayo niyan. Pag nag 100% na, okay na yan. Yan. Antayin lang natin. So fully depress ng accelerator pedal tapos brake pedal. So kung makita nyo guys, nag 100% na. Yan. So ganun lang naman mag-reset nito. So okay na yan. So pindutin na natin to dahil nag 100% na. Yan. Tapos subukan na natin i-start. Yan. So kung makita nyo, wala nang warning sign. Yan. So like and subscribe to my channel, NNB Mechanics Vlog. Yan. Thank you.